और जहाँ छात्र सुमन गड़ाई उनी मिटन सोशल मीडिया रे से प्रेस मीडिया सामग रे लईमा इना जहाँ भूल हुई काना ओना लगे मिटन क्षमा खोजमाय पेन दिन जहाँ लेका थाना ले बंद लेदा नोआ कॉलेज होना किंतु टोटली ले बंद गोद का चलावेन 16 तारीख जहाँ टीडीपी कॉलेज रे अबोरेन फिजिक्स रेन प्रोफेसर पार्सल केस को चेतन जहाँ हमला हुई लेना से उनिया नुतुम ते जहाँ फॉल्स एलिगेशन लगा हुई लेना जे पार्सल केस को बामा मिटन स्टूडेंट कॉलर साफ करते दाल से गोज रेना मिटन हुमके एमले दिया उना इदी कते अब मा चलावेन 26 तारीख रानीगंज थाना ले ऑलरेडी डेपुटेशन ले एम लेदा ओना पर ओंडे कोनो गालमारा हुई लेना जे पुलिस प्रशासन को ले लेदा जे आले इंटरनली कोनो रकम हस्तक्षेप बाले करावा नोकु इंटरनली मिटन कमिटी को बनावा और कमिटी बनाव पर ओना कमिटी को तदंतया तारपर उनको जदि आले ठेन कोनो रिक्वेस्ट को भेजाया कि नोआ रेना जदि हैंड ओवर को एमा ताले आले लेका कामी तो तेहन अब यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन खन ले हेज kana रामदास दे मनाया ओडे गुमल तको मेना को किशोर दा मेनाया ओडे हिरणमय बाबू मेनाया तेहन हेज लेना ले आले नोडे मिटन डेपुटेशन प्रतिनिधिमूलक मिटन डेपुटेशन ताहे kana ओडे कोनो सदस्य समर्थक बांग आगु कते जे पार्सल बाबू नोआ केस इदी कते 3 सांगिन कॉलेज कर्तृपक्ष कामी होरा को इदी कदा तेहन कॉलेज कर्तृपक्ष ठेन जहाँ 4-5 दफा जहाँ आले दाबिले दोहो केदा ओना विशेष करे नोडे बहिरागत जहाँ को बोलन कना उनको जहाँते आलो को बोलो दाड़े मा ओना लगे जदि प्रशासन साहाय्य हतामा को पार्सल बाबू साउते जहाँ तीन स्टाफ हेना को उनको सिक्योरिटी जहाँते कोनो रकम लैप्स बाई हुआ जेता एखन पार्सल किसको दो बांगा साउते जहाँ जहाँ स्टाफ हेना को इवन टीआईसी धाबी हो आको कोनो रकम सिक्योरिटी लैप्स आलो मा ओना मिटन कथा ताहे काना और जेहेतु नोडे छात्र संसद रेना मिटन बिल्डिंग हेना से रूम हेना जेहेतु कोनो रकम निर्वाचन बांग हुई काना से इलेक्शन बांग हुई काना कोनो गवर्निंग से बॉडी बानुआ नोडे छात्र संसद तो ओना रूम खातिर किंतु बाहरे खन आरो बहिरागत को हिजु काना उनको आलो को हेज दाड़ाया मा नोआ को किछु किछु कथा और 12 तारीख उनको को लई कदा नोडे टीआईसी सर लई कदा जे 12 तारीख उनको मीटिंग आको जीबी मीटिंग ओना पर आकुआ डिसीजन को लिया और जहाँ छात्र सुमन गड़ाई उनी मिटन सोशल मीडिया रे से प्रेस मीडिया सामग रे लईमा इना जहाँ भूल हुई काना ओना लगे मिटन क्षमा खोजमाय और जेहेतु स्टूडेंट कानाय भविष्य फ्यूचर आदि ब्राइट गया अब किंतु पर्सनली भावते कोनो शत्रुता आज ठेन बानुआ से आले कोनो राग रोज बानुआ आज फ्यूचर जहाँते आलोय खराब मा ओना आले होले खोजो काना ओनाते कोनो लीगल एक्शन बाले हातावेदा मेनखान आज मिटन ओपन मिटन क्षमा खोजो माय प्रेस विबृति तालारे एवं प्रेस विबृति मिटन कॉलेज कर्तृपक्ष को एमो नोआ मिटन जायगा जदि नोआ को कामी होरा 12 तारीख पर बाले नेल नामा यूनाइटेड फोरम खन नोआ किंतु घोषणा हुयुक काना जे जदि बाले नेल नामा ताहले हापेन दिन जहाँ लेका थाना ले बंद लेदा नोआ कॉलेज होना किंतु टोटली ले बंद गोद का कॉलेज कर्तृपक्ष को नितो धरि जहाँ गालमारा नाते हां किने गाना सस्ते कॉलेज कर्तृपक्ष 100% सदात्मक के गालमारा हुई काना नोआ ठीक ठाक के गालमारा हुई काना आले हो आशा रे हेना ले आशा नित हेना ले चे हुआ बांग हुई আর যদি বাং হইবা তাহলে আন্দোলন হয় না আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ এসেছিল সমাজ সংগঠন যেটা তারা একটা ডেপুটেশন দিল ওই গত মাসে আমাদের কলেজে যে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে পার্সাল কিসকু সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা ডেপুটেশন দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও ডেপুটেশন দিল যে কলেজের সামগ্রিক পরিবেশটাকে একটু ভালো করবার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ওনারা আমি তাদেরকে বলেছি আমার 12ই জুন গভর্নিং বডির মিটিং আছে আমরা সেইভাবেই রেখেছি গভর্নিং বডির মিটিং এখানে তাপস বাবু নিজে উপস্থিত থাকবেন আরও সব গভর্নিং বডির মেম্বারসরা উপস্থিত থাকবেন আমি ওনাদের বলেছি আমি সেইখানে আপনাদের ডেপুটেশনের চিঠি এবং আপনারা যে বক্তব্য রাখলেন যেটা চিঠির মধ্যে লেখা নেই সেগুলোও আমি তাদের কাছে বলবো হ্যাঁ বলে গভর্নিং বডি আমাকে যা সিদ্ধান্ত করে দেবে আমি সেই অনুযায়ী কাজ করব এটা ওনারা বলেছেন হ্যাঁ ওটা বন্ধ করতে হবে কিন্তু সেটা তো আমি বন্ধ করতে পারবো না যদি আমাকে গভর্নিং বডি থেকে বলা হয় যে হ্যাঁ আপনি বন্ধ করে দিন এই গভর্নিং বডি দেখুন আমি কিন্তু ফুল ফ্লেজেড প্রিন্সিপাল নই হ্যাঁ আমি হচ্ছে টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব হচ্ছে ডে টু ডে কাজটা করে যাওয়া গভর্নিং বডি যা বলবে সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া অতএব আমাকে যাই করতে হবে আমাকে কিন্তু গভর্নিং বডির পারমিশন নিয়ে করতে হবে আমি গিয়ে দুম করে সেটাকে বন্ধ করতে পারি না সেই কারণ সেটাও আমি বলবো সেটা যে ওনাদের ডেপুটেশনে লেখা আছে সেটাও আমি ওনাদের বলবো দেখাবো ওনারা যা সিদ্ধান্ত করে দেবেন ওনারা যদি বলেন যে না বন্ধ করে দিন বন্ধ করে দেবো ওনারা যদি বলেন না বন্ধ করবেন না বন্ধ করবেন তবে
গভর্নিং বডি তো সবাই তো মানে সুস্থ এবং ভালো মানুষেরা থাকে, তারা নিশ্চয়ই ভালো পদক্ষেপই নেবেন বলেই আমার আশা। নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যতে কলেজটাকে আরো ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে, এইভাবেই গভর্নিং বডি তার সিদ্ধান্ত নেবে আর কি। ধন্যবাদ। বকবকি করি, এই পড়াশোনা করছিস না কেন, এই তুই বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছিস, কিন্তু আজকাল পড়াশোনায় মন দে, খেলাধুলায় মন দে, সব ভুলে থাকে। সেটা যে এত দূর ছড়িয়ে যাবে সেটা আমি ভাবতে পারিনি। সত্যি কি আমরা ভাবতে পেরেছি না? এই তো